दाबातानै बुथारै खिबका दर्म बाहानो जगनो दाबातानै बुथानाय बुता रमजाका पुलिस बाय बिशमगंज थाना पुलिस कराक सालनि हरो रमका बुथानाय बुतानो पातिमानि रगै कतमाव साविमानका बिशमगंज थानाव खबजाक लातियासरे एडिसि विलेज कृति ठाकुर पारा आमसाय तंनाय सुबल देबरमा बिनि आमसाय निनो दर्मनि बाहानो जग दक्ति उमरनि पदमला देबरमानो थानाय बुरि सालमारि तां सालनि हरो नगो सामुनि बागै कबमुरगै थाब थांगा आसमसा दाबायतानै खिबका सुबल देबरमा बाहानो जग पद्ममला देबरमानो तै हाव थैलालिनि पतापसा क्राय थांगा यागुलो पद्ममला देबरमानि नुखुनि बर पातिमानि कक्तमा साविमाने पातिमा थायो फायै पद्ममला देबरमानो हाव थैलालिनि क्लाजा खसावै तांसालनि हरनो साखाम नगतलांखा तांसालनि हरनो खारै थांगा सुबल देबरमा गुबुन फाजिं पद्ममला देबरमानो थैलालिनि बिशमगंज प्राइमारि हेल्थ सेन्टर तलांखे कराक सालनि हरनो सागनाय तमनि जराव थैथांगा पद्ममला देबरमा गुबुन फाजिं बिशमगंज थाना पुलिस सुबल देबरमानो नायरुतुननि बागै चेंगि रेखा मामला यागन नाखा बिशमगंज थाना पुलिस मामला यागन नावै कराक सालो थानाय बा सालमारि हरनि जराव सुबल देबरमानो रमखा आसक सिमिया जे दाबाय तांखा सुबल देबरमा पद्ममला देबरमानो आ दाबो हानो मानखा कक्तमावते सावै मानखा पद्ममला देबरमा सुबल देबरमानि धर्मनि बाहानो जो खामकुरन हालाव तंमानि पातिमानो तुयै थुंबोप्राय सावै खनारका पद्ममला देबरमानि नुखुनि बर बाय अ पातिमा बाय आमजायो बेलेखिनो खा खामनि मोनाक बर सिजाय थांगा बुदा बाहानो हनि हालाव तंनाय मानि ताखौ बुको हनि हालाव तंनाय मानि हामजलाय तंनाय मानि फियाबा तांगै आसमसा अमहायना ककलाय सुमु आजायजा फियाबा सादाय कलायो बुदा बाहानोनि हालाव बेलेखिनो कथार हंजागो बुता हंजांनाय बाहानोनि नायकानि नायमो थांगो गानावो बासावो सामो बासावो अथायो बाहानकसे बुतानि सामो नायमो थांखो क्र क्रिखे हांके बाहानकबा बुता हंजांनाय बिबि हंजांनाय बर थांसिनाय हदाबो ब्लेक टंक टंक खर सिदाय टंका ताबो बुरिरा खायना हाय नायमो थांखो क्र क्रै साबना पुतु जासिनाय अभाना सुमु आजाय टंका अ सुमुनि फिरमो साबरनाय ताबो हदाबो मनाक बया सित्रजा তুইছে ঘটনা স্যার কালকা আমারে তারা ইনভাইট করনের ওর বাড়ি বাইরে গেছে গা এরপরে আমি তো বাড়ি নাই এরপর আমি বাড়ি আসে মা কই মা বলে তার তার টুকিটা হো ছোট ভাই তার ছোট ভাইয়ের বাড়ি গেছে তারপর আমি গেছি তার বাড়ি আমার বাইক দোকানে লাগিয়া মা কাছে চাবি মার পক্ষে মা তুমি হেননি হ তোর কিতা করে তারা একটু বার খাইব তোর মা আনছে হেন তাহলে হয়তো তো পালা কথা এরপরে আমি মা তুমি তাড়াতাড়িও আমার বাগিনারা আবার কইছে বাগিনা মা তো বুড়ি তাড়াতাড়ি তারা পাঠাই দিও এরপরে আমি বাড়ি চলে আসি আবার এনে হিমু দাও আছে আমার কাছে তার লেগে সবসময় চলে হিমু ডাক্তার করে আর কি এরপরে তার হিমু লগে আমি আইসে বাড়ি এরপর আমি ভাত খাইছি না ভাত খাইছে খাইছে আমি একটু খবর টবর দেখছি মোবাইলে কি খবর আছে এটা করে তার বউ আমার মঙ্গল বাগিনা করে আইয়ে তাহলে কিতে হয়েছে আমি উঠছি তাহলে তোমার মা রক্ত মা কি রক্ত আমি অবয়ে গেছে গা আমি দূরে গেছে গা শরীর মধ্যে কোনো গাও সাউ নাই মানে শুধু গাছটা পড়া এরপরে দেখছি সইয়া তাও কাটটা সব রক্ত বলে আমি অবয় হয়ে গেছে গা মামা এটা তুমি কিটা করলো বলে মা চিন্তা করছে আওয়াজ নাই তবে আমি কিছু আওয়াজ করছি আমার বউ গেছে যাও পাই তাই সব খবর দিয়ে আয়ো পারাবাই চলাই আনো সব দেখছি রক্ত মা একদম মাইরা লাইছে আপনার বাড়ি এ সময় তো মারছে না মারে লাগছে এরপরে খুন একবারে কেডা করছে এটা তার মালিক তার না গরের মালিক বাগিনা আপনার বাইক না নাম কিটা নাম সবল দেবরমা বাড়ি গো বাড়ি লাচসরা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে মাইরা লাইছে এরকম তো অবস্থা এরপরে অখন কি মারা গেছে স্যার নাম কিটা আপনার মার আমার মানে পদ্মমালা দেবরমা এখন কই লাস্টটা পোস্টমর্টম কর্ম কালকা বিশ্রামঞ্জ হসপিটালে আপনারা বাড়ি গো আমার বাড়ি লাচসরা হই আপনার নাম কি আমার নাম মঙ্গল দেবরমা ও তাহলে ভাগিনা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে মাইরা লাইছে এরকম তো বাইকনা তাহলে তো আপনার বাইকনার দিদা হয় ঠাম্মা আমার বাগিনা বউ আবার বাগিনা আমার মার লয়ে গেছে গা বাইকনা বউর নাম কি রঞ্জপতি দেবরমা তার বউ তারা মিললাম আসছে না সন্দেহ তার কেউ নাই হেন আপনারা কি থানাতে জানাইছেন এখন এমন দিছে
তারা কোন থানা এই যে বিশ্রামগঞ্জ পিএস